नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अगस्ट मास 19 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, रविवार सृष्टि होइथिबा लघुचाप अधिक घनीभूत होई सदृश लघुचाप परिणत होइछि। पश्चिम केन्द्रीय और तत्संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूल में सक्रिय रही। यह आसंता 12 घंटे अधिक घनीभूत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करने सह अवपात परिणत होबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र यह सूचना देइछि। पाणीपाग विभाग कहिछि जे आज सकाळ अवपातटी उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा दे गति करिवो। यह प्रभाव में आसंता 5 दिन वर्षा हेबा सह 24 घंटा प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 24 घंटा सारा राज्य में वर्षा हेबा सह कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी जिला यही 3 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। सेहीपरि प्रबल वर्षा पाई उपकूल ओडिशा पुरी खोर्धा कटक नयागढ़ गंजाम बौद्ध बलांगीर और नुआपड़ा येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी पवन बहिब। 24 तारिख जाए राज्य में वर्षा लगी रहिब। समुद्र उपकूल अंचल में घंटा पिछा 40 ରୁ 60 किमी पवन बहिबार संभावना रही। एने समुद्र अशांत रहिब, तेणु मेघुआ पाग और पवनर बेग को नहीं 18 ରୁ 20 तारिख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र जावाक बारण करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन सोमवार एक बड़ सूचना देइछन्ति। आसंता मासरू ओडिशा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आरंभ होबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिछन्ति। 24 वर्ष पर ओडिशा रे एसआईआर हेबो। एने जनवरी 7 रे फाइनाल वेरिफिकेशन बाहरिबो। कांग्रेस बीजेडी आपत्ति अभियोगर सबु जवाब दियाजियो बोली से कहिछन्ति। परवर्ती खबर, असुस्थता कारण रविवार संध्यार भुवनेश्वर एक घरोई डाक्तरखाना चिकित्साधीन थिबा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक क्रमागत भावे सुस्थ हेउछन्ति। रविवार राति और सोमवार वीडियो वार्ता देइथिबा बेले तांको एबे क्याबिन को स्थानांतरित करा जायछि। मेडिकल बुलेटिन माध्यम रे एही सूचना दिया जायछि। नवीन को स्वास्थ्य अवस्था कहूछि से खूब शीघ्र सुस्थ होई नवीन निवास को फेरिबे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, असुस्थता जो चिकित्साधीन अवस्था विरोधी दल नेता पुणी थरे हॉस्पिटल बेड्रु वार्ता देइछन्ति। एथर से कहिछन्ति मते देखिबाकू चाहिए नवीन निवास आसतु। बीजेडी सुप्रीमो डाक्तरी टीम दलीय नेता समर्थक और प्रशंसकों को धन्यवाद जणाइछन्ति। अर्थात परोक्षरे नवीनता को देखियापाई हॉस्पिटल न आसवाक कहिछन्ति। नवीन को यही वीडियो वार्ता सूचाउछि जे से खूब शीघ्र डाक्तरखाना डिस्चार्ज होई पारंती। परवर्ती खबर, दिल्ली गस्तर बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल से नुआ दिल्ली रे किछि केंद्रीय नेतृत्व को भेटी पारंती। उपराष्ट्रपति निर्वाचन नहीं सांसद मानक सह आलोचना भी करि पारंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन को समर्थन करने को बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक कथा होइछन्ति केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। से नवीनंकर स्वास्थ्य अवस्था बुझिबा सह एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देवाको अनुरोध करिथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर, छत्तीसगढ़ सीमांत बीजापुर जिले में लैंडमाइन विस्फोरण होइथिबार खबर मिली। विस्फोरण में जड़े डीआरजी जवान शहीद होइथिबा बेले 3 जण गुरुतर भावे आहत होइछन्ति। शहीद डीआरजी जवान हेउछन्ति दिनेश नाग। बीजापुर नेशनल पार्क अंचल में ऑपरेशन चलिथिबा बेले माओवादी एही विस्फोरण करिछन्ति बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन जोगे कथा होइछन्ति। एही समय रे पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अलास्का रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होइथिबा आलोचना विषय सूचना देइथिले। यह सहित उभय नेता द्विपाक्षिक सहयोग विषय मध्य आलोचना करिथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, ओडिशार प्रथम भगिनी बैडमिंटन खेलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा
ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାରିସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ଵେତପୂର୍ଣ୍ଣା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭଗିନୀ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାରତରେ 6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 50.50 ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏକ ଅବାଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥାନ, ନିବେଶ ସର୍ତ୍ତ, ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁବିଧା ହେତୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠରେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଣେ ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ନାମ କପିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପହଁରି ପାରୁଥିବା ମଇଁଷି ନଦୀରେ ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 73ଟି ମଇଁଷିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରବିବାର ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏକକାଳୀନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ବିଷ ପାଣି ପିଇ ମଇଁଷିଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ କୋର୍ଟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଆଇନ ଛଟେଇ ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କ୍ୱାଣ୍ଟାସ୍କୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି $90 ନିୟୁତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିଛି ପୁଲିସ, ଯାହାର ଚେର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ା ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ପୁଲିସ 10 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ବ୍ଲକରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଜାମମାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁକୁଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବାଘ ଭୁକୁଲପଡ଼ା ଦେଇ ବାମରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଆମେରିକା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଉଭୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଜର ରଖୁଛୁ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଫସିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାନପୁରର ଗୋବିନ୍ଦନଗରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବରିଗୁମ୍ଫା ନିବାସୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ଜାନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ସରକାରରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କେହି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।